हाय गुड मॉर्निंग कशी आहे सगळी. मी ससन बायले आणि येतो ते टॉप तर दाखवलं ते येतो रील लायला सगळा अशें म्हाका शॉर्ट असो दिसो लागल मग हाय बिस्ते रील लायन गेले डेली मिसांनी तेका लागून आणि म्हाका लायक करें सबस्क्राईब करें कमेंट करें आणि म्हाका कोण आयज मिन्स कॉमेंट गायला कोणी तेक स्टिचींग दाखय म्हण ड्राफ्ट बट स्टिचींग हुंच पार्ट जायो वीच पार्ट यू वॉन्ट डॅट यू टेल मी वीच पार्ट स्लीव्स जावं टॉप पार्ट ओ केसोली लेस ओ कितें वीच पार्ट डॅट यू वॉन्ट यू टेल ओ बिगिनींग मुखार सान तुका जाय बिगिनींग हुंयसान स्टार्ट कोत्ताय बेबी ड्रेसान स्टार्ट कोत्ताय हुंयसान तुका कितें जाय तें म्हाका सांग ओके. आतां एक ड्राफ्ट कार्ड कोता च्या पिले आनी सदांच मगे टायर्ड फेस आसता स्टिचींग कोता आसतना मातशें फ्रेश जावपा येयलें आनी आतां शिंवपा मातशें इल्लें उरलां इनकम्प्लीट उरलां तें कंप्लीट कोता कॉटन ड्रेस आनी हांव सदांनी मगे कस्टमराक सांगता अशें करून कॉटन ड्रेसीस बा पावसा हाडय म्हूण कित्या एकनी बी कितें म्हळ्यार आफ्टर सप्टेंबर न्हू मातशी बिजी आसताय न्हू क्रिसमसाची आनी सगळीं मागीर फेस्तां सो कॉटन ड्रेसीस हांव चडशे पावसा शिंवता आनी कोणालें ऑल्ट्रेशन लेगीत हांव सांगता पावसा हाडय म्हूण कितें ऑल्ट्रेशनाचें बी म्हाका कितें मेळटा न्ही घेयनासतना रावना हांव कोणालेंच पूण घेताच कितें दितायच लोकांनी दिवपाकूच जाय न्हू कामां पयशे न्हू तें सो आतां हें कंप्लीट कोता ओके मागीर मेळटा तेगे मातशें स्टडी घेता बाये गेली आयज कोंकणी आनी हिंदी कर म्हूण सांगिल्लें तेका बेजार जाता कोंकणी आनी हिंदी करून सारकें मार पडटा एकदां आतां हेजे कॅमेराको चड येना ते हांवें फोर्स करून आपयले जाल्यार बाय यो गो तेंकां हिजाप शेनी जाल मगे ड्रेस होतय कंप्लीट आनी आतां हें थंय बाळ माता पायनएपल काट करून दी खंय तेका पायनएपल काट करून दिवपा वयता स्टडी जालो ना. हाय एवरीवन हें थंय हें कोता चोय पायनएपल घेवन खाता एशें करून ल्हान आसतना सान दिता तेका हांव पिसीस करून फोग घेवन खावपा आमगेलें गोड आनी इथंय सोय रवा लड्डू कोता हेजे किचना उजवाड बरो पडना 8 जावपा जालीं आतां थंय गोड आनी इल्ली सोय घायल्या इल्लीशी आनी रवा चड रवा आनी हें गोड घायनासतना न्हू वायट लड्डू जाय जाल्यार शुगर घालपाची म्हाका म्हळ्यार शुगर घायलो म्हाका बिलकूल लायक जायना तेका लागून हांव गोड घाता रवा लड्डू लेगीत जालें येतेच जालें मगे रवा लड्डू चड रवा घालपाचो आनी ह्यो सीड्स न्ही वॉटरमेलन सीड्स त्यो वॉटरमेलन सीड्स न्ही आम चड हाताय न्ही हेका केदन गोरमे टायमार मे टायम चड वॉटरमेलन हाताय न्हू सो त्यो हांव सीड्स काडटालें आनी सुकोवन दवरतालें कित्याक हांव जाण न्हू पावसा म्हाका लेस स्टिचींग आसता म्हणून सो त्यो पयर हें केल्यो ओपन केल्यो आनी सगळो तेच हें काडलो कित्याक म्हाका हलवा घालूं मेळटाय न्हू त्यो आनी आतां हांवें रवा लड्डू केला आनी आयज ट्युजडे न्हू आनी सदां सांगता म्हळ्यार न्ही ट्युजडे म्हाका लुगड येतायच आनी हांव सांगना तुमकां म्हाका येतसान लेस आहा म्हणून आनी आयज येयलीं जायतीं लुगटां येयलीं सेंट एंटनीज मिसा सान येता म्हाका येताय थंयच जायतीं लुगटां आहाय तीं दुकाची म्हळ्यार येताय सेंट एंटनी दिसा वालंकन साहेबनी सॅटरडे एक तरी येताच आसूं कितें तरी देव म्हाका दिता हें ब्लेसींग देवा गेलें ओके हो ब्लॉग हिंगा एंड कोता मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान थँक्यू तुमकां सगळ्यांक म्हाका सबस्क्रायब कोताय तेमकां
ओके मोग आसूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. देवान मुझे बेसां घायलें तेशी देवान तुमचेरय बेसां घालूं. कृपेन देण्यांनी भरून तुमकां. ओके बाय.